जय जगन्नाथ जय मोर सद्गुरुंकर जय। जड़े पितामाता परिणत बयस पहुँची गले से माने ता पुओ को कहते पुओरे तू टिके देखी चाहिए चलू तो निजर जत्न नौथु आमर तो जीवा अवस्था आसीगला आज नहले काली मरबू जीवन को कौन भरोसा अच्छी आमर तो है परिणत बयस है तेणु किछि कही होब नहीं किछि कही होब नहीं तेणु तोते सतर्क करिकी जाउछु आमे थिलु तोते जगी थिलु तो पाखे पाखे थिलु आउ सबू को बुझौथिलु शिखौथिलु जहाँ जमती तोते सब बेले तो तीक्ष्ण नजर तो आम आयत्त भितर तोते रखिथिलु तो तू भी थिलु तू आम कथा मानी चलुथिलु आम काम सब तू करिचु उठेइचु एथिरे किछि संदेह नहीं सबू किछि करिचु आमे जो काम न करि परिचु से काम तू करिके देखैचु तू करिचु आमे बहुत किछि काम तो पई बाकी रखी देइथिलु तू सब काम करिचु तेणु करी तू एबे टिके सतर्क रहिबु कहीं ना आमे जदि तोते छाड़ी के जाऊ तोर दुर्दशा आसीबो सेठू पुओ कहूँ कहीं बापा कहीं माँ दुर्दशा कहीं आसीबो मु तो तुम मानकर जीवन सारा करिछि तुम मानक पई करिछि तुम काम करिछि जहाँ जहाँ कहिछ जहाँ जहाँ थिला बाकी थिला सब काम तुम मानकर इच्छा पूरण करिछि पुणी मोर दुर्दशा कहीं आसीबो नाई तू जानिनु रे पुओ सेठू बापा माँ कहते तू जानिनु रे पुओ तोर स्त्रीटा परा मायाविनीटा सी आमे गला परे सी तोते केमिति रखिबो कौन करिबो किए जानिछि आमे थिलु जेतेबेले सेतेबेले ताकू डरेकी हो जेमिति हो भूलेई चुकेई जेमती हो ताकू रखिथिलु आउ गला परे से कौन मानिबो ना जानिबो सेठू पुओ गोटे सुंदर उत्तर दउछि पुओ गोटे बहुत सुंदर उत्तर दउछि बापा माँ को कहला पुओटी बहुत समझदार तो सेथिपाई बुझी गलानी जीवन रो उच्च नीच आबड़ा खाबड़ा सबको देखिलानी जानिलानी तो सेठू पुओ बहुत सुंदर उत्तरटे देला पुओ कहिला बापा माँ जदि स्त्री मोर मायाविनी तेबे तम स्त्री कौन मायाविनी थिला तेबे तम स्त्री कौन मायाविनी थिला जदि तम स्त्री मायाविनी नथिला तेबे मो स्त्री केमिति मायाविनी हो मु जानी नहीं तम जीवन केमती बीतीछि कौन करिछि मु जानी नहीं किंतु मु भाबुछि मु जदि एते भलो करिछि एते सब कर्तव्य मोर पुओर कर्तव्य करिछि तेबे मु भाबुछि मो प्रति कौनसी खराब आसीबनी कि विपद आसीबनी कि मते सेमती दुख दर्द आसीबनी तमे सब एमिति काहे भाबुछ नाई रे पुओ तू जानी ना तू जीवन को देखी ना तू जीवन को जानी ना तेबे मते तमे शिखेइलोनी तमे जदि जीवन को जानिछ तमे जदि जीवन को देखिछ तमे तो परिणत बयस रे पहुँची गलोनी पुओ कहूछि बापा माँ को तेबे मते शिखेई थांत केमिति तमे ए अवस्था रे लास्ट मोमेंट रे शिखेइले मु केमिति शिखिबी केमिति जानिबी तो तमे मते जहाँ शिखेइछ मु ताहा शिखिछि तमे मते जहाँ देखैछ मु ताहा देखिछि तो एबे दुख आसिले भी मते सामना करने को पड़िबो सुख आसिले भी मते सामना करने को पड़िबो ताहा मो ऊपर छाड़ी दियो तमे निश्चिंत हो तमे एथर निश्चिंत हो तमे जदि तुम लाइफ को ठीक से हैंडल करि पारिछ तेबे मु भी मो लाइफ को हैंडल करि परिबी
ସେଇଠୁ ବୋହୂ ଶୁଣୁଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ତ ବୋହୂ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ କେବେ ବି ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିନି କି କେବେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ବି ମାରିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଚୁପ୍ ରୁହେ ଆଉ ଶୁଣେ। ସେ କାହାକୁ କେବେ କିଛି କୁହେନି କି କାହା କଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଏନି, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛି ସେ କେବେ ବି ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରିନାହିଁ। ସେ ଧର୍ମରେ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ଅବହେଳା ହିଁ କରିନାହିଁ। ତ ସେ ଜାଣିଛି ତା ପାଖରେ ସେତିକି କ୍ଲାରିଟି ଅଛି, ତା ପାଖରେ ସେତିକି ସଚୋଟପଣିଆ ଅଛି। ତ ସେ ଜାଣିଛି କିଏ କଥା ହେଲେ କେତେ, କିଏ ନହେଲେ କେତେ, କିଏ କାହା ବାପାକୁ ବୁଝେଇଲେ, କିଏ କାହା ମାଆକୁ ବୁଝେଇଲେ, କିଏ ପୁଅକୁ ବୁଝେଇଲେ, କି କାହାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ଯାହାର ଯେତିକି ସମଝ ଥିବ ସେ ସେତିକି ହିଁ ବୁଝେଇବ। ତେଣିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କର୍ମର ଫଳ ତ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ବୋହୂ ବି ଭୋଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୋହୂ ଆଜି ଜାଣିଛି କର୍ମ କ'ଣ, ଅକର୍ମ କ'ଣ, କୁକର୍ମ କ'ଣ, ନିଷ୍କର୍ମ କ'ଣ। ବୋହୂ ଆଜି ଜାଣିଛି। ବୋହୂ ଆଜି ସେସବୁ ସହିତ ଭଲ ରୂପେ ପରିଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫ୍ରି ଆଜି। ନା ସେ କାହା ପାଖରେ ମାୟାବିନୀ ହେବ, ନା କାହା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ହେବ, କିଛି ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଯଦି କିଏ ଦେଖିପାରିବ, କିଏ ଜାଣିପାରିବ, ତେବେ ସିଏ ସେଇ ପଥରେ ଯାଇପାରିବ ନିଃସନ୍ଦେହ। ନଚେତ୍ ଯାଇ ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇ ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପିତାମାତା କ'ଣ ଭଗବାନ ନା ଈଶ୍ୱର? ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର? ସେମାନେ ଭୌତିକ ଶରୀର ଦେଇପାରନ୍ତି, ଜୀବଦାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବସ୍ କି ବାତ ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଅଧିକାର, କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ଡୋରି ଆଉ କାହା ହାତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏକଥା ତ ଭୁଲିଯାଅ ଯେ କିଏ ମାୟାବୀ ଆଉ କିଏ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟର ଦେବୀ କି ଦେବତା। ଏସବୁ ତ ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ କେମିତି ହେବ? ୟାର ତାର ଶୁଣିକି କେବେ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ମନକୁ କେବେ କରିକି ବୁଝେଇ ହେବ। ତମେ ଯେଉଁ କାମ କରିବ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପାଇବ, ତମେ କେବଳ ତମ ମନ ବୁଝେଇ ପାରିବ ସେଇଥିରୁ କ୍ଲାରିଟି ପାଇଲେ। ନଚେତ୍ କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ତମ ମନ ବୁଝିବନି। ହଁ, କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ବୁଝି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପୁଣି ସେଇ କଥା ତମ ମନ ଭିତରେ ହାବି ହେଇଯିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ପାଇପାରିଥିବ। ତେଣୁ ବି କେୟାରଫୁଲ୍, ସାବଧାନ ହୁଅ, ସତର୍କ ହୁଅ, ଆଉ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।